समय अत्यल्प बुझ हे भाई, केड़े शीघ्र दिन मास जाऊअछि पलाई। समय अत्यल्प बुझ हे भाई, समय समय जे अति अल्प बुझ हे पापी गण। समय जे अति अल्प बुझ हे पापी गण। वृथारे न काट दिन, वृथारे न काट दिन, शुभ काल हराई। समय समय अत्यल्प बुझ हे भाई, समय समयटी अति अल्प बुझ कठिन मना। समयटी अति अल्प बुझ कठिन मना। त्राण दिन बहि मृत्यु, त्राण दिन बहि मृत्यु, आसुअछि घनाई। समय समय अत्यल्प बुझ हे भाई, समय समयटी अति अल्प देख धार्मिक गण। समयटी अति अल्प देख धार्मिक गण। अविलंबे जिसु स्वर्गु, अविलंबे जिसु स्वर्गु आसीबे ओल्हाई। समय समय अत्यल्प बुझ हे भाई, समय अत्यल्प बुझ हे भाई। केड़े शीघ्र दिन मास जाऊअछि पलाई। समय अत्यल्प बुझ हे भाई, समय अत्यल्प बुझ हे भाई, समय। प्रभु श्रीकृष्ण मधुर नाम समस्त मोर नमस्कार जनाए।
आसतु आजिकार पवित्र उपासना कार्यक्रम आरंभ करी प्रार्थना करिबा। आमने प्रत्येक प्रार्थना रे सहयोग करिबा। दयालु स्वर्गवास पिता, आमे तुमर पवित्र महानामर धन्यवाद करूछु। तुम्हें आमर ईश्वर, सृष्टिकर्ता, रक्षाकर्ता, पालनकर्ता, जीवन एकमात्र भरोसा, विश्वास, आशा भूमि अट। प्रभु धन्यवाद दूछु आजिकार पवित्र दिवस रे तुमर सहभागिता मध्य आमको नियंत्रण कर। आमे जमत तुमर आत्माकर उपस्थिति आमनक निज जीवन अनुभव करने साहाय्य कर। आमनकर प्रत्येक परिवार को आशीर्वाद करू करू मंडल सहित सहयोगी परिवार को आशीर्वाद करंतु। नूतन विश्वासी भाई बहन को आशीर्वाद करू करू आम देश, आम जिला, पुणी आमर अंचल प्रत्येक ख्रीष्ट विश्वासी भाई बहन को आशीर्वाद कर तुम्हें नियंत्रण कर बोली निवेदन करुछु। यह समय प्रभु तुम्हें आमको कथा कहवाक जाऊछ वाक्य माध्यम तुम उपस्थिति रे आमको नियंत्रण कर। तुम आत्मा को अवगाहन दे परिशान करन। पवित्र आत्मा परमेश्वर आमनकर मन, प्राण, आत्मा, जीवन को सजीव, पवित्र, निर्दोष, निष्कलंक करी तुम गौरव निमंते व्यवहार कर। एतले पुणी प्रत्येक समय तुम्हें कथा कल प्रार्थना करी ये उपासना को तुम मते समर्पण करी निज निज मते समर्पण करी यीशु नाम रे मागुअछु, आमेन। प्रभु का महानामर धन्यवाद हो। प्रभु परमेश्वर आमन को ये समय पर्यंत बही नहीं आसी आमन को विभिन्न प्रकार प्रतिकूल परिस्थिति रक्षा कर आछंती। आमन को व्यक्तिगत जीवन रे, आमन को पारिवारिक जीवन रे, आमन को मांडलिक जीवन रे अनेक अनेक आशीर्वाद करि अछंती। जोथि पाई कि आमने आज सुस्थ, स्वास्थ्य, सबलता पाई अच्छे और जीवित मानक मध्य नाम स्थान पाइथिबारु तांको गौरव करबा नितांत प्रयोजन रही। प्रभु प्रत्येक समय आमको प्रेम करती। तेणु आम सानिध्य निज जीवन को समर्पण करवा। आज पवित्र वाक्य दे प्रभु आमको जो कथा कहवाक जाऊँगी आम अल्प समय मनोयोग सहकारी वाक्य शुणापी यत्नशील होगा। वर्तमान ध्यान निमंते जौन सम्मानित कर पाइबे आमोस भविष्यवक्ता पुस्तक 4 अध्याय तार 12 पद। आमोस भविष्यवक्ता पुस्तक 4 पर्वर 12 पद। ये प्रकार लिखा जाए, एथिपाई हे इस्राएल आंबे तुम प्रति एरूप करिबा आंबे तुम प्रति एरूप करिबा। हे इस्राएल तुम्हें अपन परमेश्वर को सहित साक्षात करने को प्रस्तुत हो। प्रभु पठित वाक्यर पठन श्रवण रे आम प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु। आमने आमन को जीवन रे अनेक अनेक अनुग्रह दान पाई ईश्वर ठारू अनेक साहाय्य पाई, अनेक सुरक्षा पाई। प्रभु आमन को प्रति अवस्था रे से आह्वान दियंती, से आमको सचेतन वार्ता दियंती, से प्रस्तुतिर वार्ता दियंती, से आमको जागृतर वार्ता दियंती। आज आम चिंता करिबा एक विशेष गुरुत्वपूर्ण विषय जाकि आज मुख्य प्रसंग नामकरण ए प्रकार कराई ख्रीष्टीय प्रस्तुति। ख्रीष्टीय प्रस्तुति साधारणतः प्रस्तुति कहले कौन बुझु जिते आम देखुछु विभिन्न प्रकार प्रस्तुति संबंध में आम जानिछु। जिते प्रभुकर अनुग्रह आम पाइछु आमने प्रस्तुतिमय जीवन काटिबा नितांत प्रयोजन। व्यक्तिगत जीवन प्रस्तुति, पारिवारिक जीवन प्रस्तुति, मांडलिक जीवन प्रस्तुति, अनेक प्रस्तुति रही। जिते आम देखुछु गोटे परिवार आम जो बास करुछु से समय गृहर प्रस्तुतिकरण रही, खाद्यर प्रस्तुतिकरण अच्छी, प्रस्तुति प्रणाली रही। आम अनेक समय जो खाद्य प्रस्तुति करूँ आम निजर मेनू अनुसार खाद्य जो तैयारी करुछु तार भी प्रणाली रही। तदनुसार आम उत्तम खाद्य प्रस्तुत करें भोजन भी करें। से यात्रार प्रस्तुति रही। आम क्यों स्थान को यात्रा करवा, केते यात्रा करवा, केते फेरिबा, कौन नहीं जीवा से विषय आम प्रस्तुतिकरण थाए। सेपरी गोटे विवाह कार्य प्रस्तुति, बंधु सहित कि प्रकार संपर्क रखा, कौन जिनस किणा बिका हम बा कौन जिनस आमर आसब, कौन रखा समस्त विषय प्रस्तुतिकरण। जदि आम देखुछु स्कूल कॉलेज मानक मध्य शिक्षार प्रस्तुति प्रणाली, पाठ्य खसड़ा प्रस्तुति थाए। आम देखुछु अनेक कार्य कृषि कर्म प्रस्तुति, वाणिज्यर प्रस्तुति, विभिन्न प्रकार प्रस्तुति देखुछु। किंतु आज आमने गोटे
गुरुत्वपूर्ण प्रस्तुति विषय आलोचना करवा ता हूँ ख्रीष्टीय प्रस्तुति आम आत्मिक जीवन प्रस्तुति निमंते देखा यहाँ आम देखा प्रथम पर्यायर आम भविष्य पुस्तक जो अनुध्यान करवा आम संग जीवन कथा देखा आम निज पे प्रकाश करती मु भविष्यवक्ता पुत्र नी मु भविष्यवक्ता नी मु जड़े गोपालक और डिम्बुरी वृक्षर कृषक थी किंतु परमेश्वर भविष्यवक्ता को नियुक्ति कले इस्राएल मान इस्राएल मान अवस्था विषय से जानी कारण इस्राएल मान परमेश्वर मनोनीत जाति मनोनीत गोष्ठी मनोनीत वंश प्रति क्षेत्र में परमेश्वर इस्राएल मान प्रति से आशीर्वाद देले मंगलदान देले साहाय्य कले सुरक्षा कले तथापि से मध्य प्रभु ठार दूर को जीवा शक्त गृह हेबा बचस्सा करिबा विद्रोहाचरण करिबा विमुख हेबार प्रकृति प्रवृत्ति थिला तेणु जदि आमे देखिबा ए पुस्तक रे अनेक अंश रे लिखा जाए फेर फेर पापुर फेर अनुताप कर प्रभु को पाकु आस कारण तांकर समस्त प्रकार क्षमता रही चाहे से बढ़ई पारती कमे पारती चाहे से आशीर्वाद दे पारती अभिशाप दे पारती कारण सदाप्रभु सजीव करि पारती से मृत्यु खटई पारती से धनवान करि पारती निर्धन करि पारती तांकर रिमोट अछि तांकर क्षमता रही तांकर समस्त प्रकार पावर रही तेणु से तांको लोकमान प्रति मनोযোगी हेले आम सह भविष्यवक्तांक दे से कथा कहि पठाउछंती हे इस्राएल आमे तुम ए रूप करिबा तुम्बे अपना परमेश्वर सहित साक्षात करबा पाई प्रस्तुत हो हालेलुया तुम्बे अपना परमेश्वर सहित साक्षात करबा पाई प्रस्तुत हो आज आमे देखिबा जने व्यक्ति प्रस्तुत की प्रकार हेबो ता प्रस्तुति जीवन की प्रकार हेबा दरकार आत्मिक जीवन प्रस्तुति जेतले आमे देखुछु शारीरिक जीवन प्रस्तुति जेतले आमे प्रातः काल उठुछु आमे निजे स्नान करिछु आमे उत्तम लुगा पिंधिछु आमने निजक सजाड़ी थाउ आमर बाहिक शारीरिक प्रस्तुति पाए किंतु आत्मिक जीवन प्रस्तुति पाए प्रभु को एक वार्ता रही आमे देखुछु द्वितीय राजा बोली 20 अध्याय 1 यदि किछ अंश पठन करिबा हिजक राजा संबंध में षष्ठ भाव प्रकाश करा जाए हिजक राजा उत्तम राजा थिले जने प्रभु को सबके ठिया राजा थिले एपरि एक राजा को जीवन रे गोटे दुर्बलता आसिला जे कि किछि अहंभाव थिला जहाँकि परमेश्वर चाहून से कार्य कले परमेश्वर जानिले हिजक राजा जीवन विषय आ से समय सचेतन वार्ता देवाई सजाड़ित करने जीसा भविष्यवक्ता को कही पठाइले तुम जा हिजक राजा को तुम्हें अपना गृह विषय सजाड़ हालेलुया तुम्हें अपना गृह विषय सजाड़ तुम्हें मरब बंचब ना अरे से समय हिजक राजा आश्चर्य होती आ जानी से समय से प्रार्थना कर हे प्रभु मुझे सत्यतार शीतल कर तुम सहित गमनागम शरण कर हिजक राजा अतिशय रोदन कले प्रभु तार लोक को देखिले प्रार्थना शुणिले जिसा नगर मध्य भाग जीवा पुनर्बार कहले तुम्हें जा हिजक राजा कह से मरब ना बंचब आमे तार आयुष 15 वर्ष वृद्धि कर हालेलुया जिते हिजक राजा निजक सजाड़ुंट गृह विषय सजाड़ गृह विषय सजाड़ा विषय आम देखा गृह सहित अट्टालिका सहित जीवन कौन संपर्क प्रथम करती 3 अध्याय 9 पद लिखा जाए तुम्हें मैंने ईश्वर क्षेत्र ईश्वर को गृह ईश्वर सहकर्मी प्रभु आज आम आशीर्वाद कर ईश्वर गृह अटु तेणु माथि तार 21 अध्याय लिखा जाए आम्बर गृह प्रार्थना गृह बोली ख्यात हेब किंतु ता दस्यु मान घर कर प्रिय माने आमको चिंता करने दरकार प्रभु को एक वार्ता रही से वार्ता जाके प्रथम करती 3 अध्याय 16-17 पद लिखा जाए तुम्बे माने कि जान ना तुम ईश्वर को मंदिर पवित्र से मंदिर तुम्हें ईश्वर को मंदिर को नष्ट कर ईश्वर नष्ट करेंगे कारण ईश्वर मंदिर पवित्र हालेलुया तेणु आज आम एक वार्ता आम हृदय को सजाड़ा जीवन को सजाड़ा प्रभु को एक वार्ता रही तेणु आम चिंता करवा प्रभु को से अनुग्रह को मंगलदान को मन पकेवा दरकार है आम देखु प्रभु को से आशीर्वाद आम कि प्रकार प्राप्त होगा हिजक राजा व्यक्तिगत जीवन में प्रभु कहले तुम्हें अपना गृह विषय सजाड़ सेपरी आम देखुचु इस्राएल लोक मान वार्ता आसुच जो वार्ता के आम देखुचु यात्रा पुस्तक तार 19 अध्याय परमेश्वर मूसा को कहले तुम्हें इस्राएल लोक मान कह आज और काली से अपना पवित्र करंतु
ଆପଣ ଆପଣ ବସ୍ତ୍ର ଧୌତ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ତୃତୀୟ ଦିନରେ ସେମାନଙ୍କୁ କଥା କହିବା। ହାଲେଲୁୟା। ଏଇଟା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ଆସିଲା, ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 19 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 10, 11 ପଦ ପୁଣି 14, 15 ପଦ ଲେଖାଯାଏ, ଆଜି ଓ କାଲି ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ପବିତ୍ର କର ଓ ସେମାନେ ବସ୍ତ୍ର ଧୌତ କରନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଏଇଟା ଆମେ ଦେଖିବା ବସ୍ତ୍ର ଧୌତ ବିଷୟରେ। ବସ୍ତ୍ର କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝୁ? ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକ 19 ଅଧ୍ୟାୟର 8 ପଦ ଲେଖାଯାଏ, ତାହାଙ୍କୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଓ ଶୁଭ୍ର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବାକୁ ଦିଆଗଲା। ସେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବସ୍ତ୍ର ସାଧୁମାନଙ୍କର ଧର୍ମକର୍ମ। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବସ୍ତ୍ର, ଶୁଭ୍ର ବସ୍ତ୍ର ସାଧୁମାନଙ୍କ ଧର୍ମକର୍ମ। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବସ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ବସ୍ତ୍ର, ଈଶ୍ୱର ଦତ୍ତ ବସ୍ତ୍ର। ଜିହୁଦା ପୁସ୍ତକ 23 ଅଧ୍ୟାୟ ଲେଖାଯାଏ, ଶାରୀରିକ ଓ ପାପରେ କଳଙ୍କିତ ବସ୍ତ୍ର। ଏପରି ଏକ ବସ୍ତ୍ର, ଶାରୀରିକ ପାପରେ କଳଙ୍କିତ ବସ୍ତ୍ର, ମଳିନ ବସ୍ତ୍ର ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ମାତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯେ କି ଆମର ବସ୍ତ୍ରକୁ ଧୌତ କରନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଲେଖାଯାଏ ଜିରିମିୟା 2:22 ପଦରେ, ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ଯଦ୍ୟପି ତୁମେ ସୁରାରେ ଧୌତ କର, ବହୁତ ସାବୁନ ଲଗାଅ, ତଥାପି ଆମ୍ଭ ଦୃଷ୍ଟିରେ ତୁମର ଅଧର୍ମ ଚିହ୍ନିତ ହୋଇଛି। ସୋଡ଼ା କି ସାବୁନ କି ଡିଟେଲ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ଦାମୀ କେମିକାଲ ପାଉଡର ଦ୍ୱାରା କିମ୍ବା କେମିକାଲ ସାବୁନ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟ ଧୁଆଯାଇପାରେ ନା। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଉଦ୍ଧାରକାରୀ, ଯେ କି ଆମର ବସ୍ତ୍ର ଧୌତ କରନ୍ତି, ଯାହାକି ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକ 7:13-14 ଲେଖାଯାଏ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ବସ୍ତ୍ର ପରିହିତ ଲୋକମାନେ କିଏ? ଏମାନେ କେଉଁ ସ୍ଥାନରୁ ଆସନ୍ତି? ନା ଏମାନେ ମହାକ୍ଲେଶରୁ ବାହାରି ଆସନ୍ତି। ମେଷଶାବକ ରକ୍ତରେ ଆପଣ ବସ୍ତ୍ର ଧୌତ କରି ଶୁକ୍ଳବର୍ଣ୍ଣ କରିଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ତେବେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବସ୍ତ୍ର ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଧୋଇଅଛି। ପ୍ରଥମ ଜନ 1:7 ପଦ ଲେଖାଯାଏ, ତାହାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ସମସ୍ତ ପାପରୁ ଆମକୁ ପରିଷ୍କାର କରେ। ଯିଶାୟା 1:8 ପଦ ଲେଖାଯାଏ, ପ୍ରଭୁ ସଦା କହନ୍ତି, ଆସ ଆମେ ଉତ୍ତର ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର କରୁ, ତୁମର ପାପ ସବୁ ସିନ୍ଦୁର ବର୍ଣ୍ଣ ପରି ହିମ ପରି ହେବ, ସେ ସବୁ ଲୋହିତ ବର୍ଣ୍ଣ ପରି ରଙ୍ଗ ହେଲେ ମେଷରଙ୍ଗ ପରି ହେବ। ହାଲେଲୁୟା। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖିବା ବାଇବେଲରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ବସ୍ତ୍ର ଅଛି। ବିବାହ ବସ୍ତ୍ର ଅଛି, ବହୁମୂଲ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ଅଛି, ପରିତ୍ରାଣ ବସ୍ତ୍ର ଅଛି, ରାଜକୀୟ ବସ୍ତ୍ର ଅଛି। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା, ଯେଉଁ ବସ୍ତ୍ର ଧୌତ ହେବା ଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ତାଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ଜୀବନ କାଟିବା। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ରହିଛି ପ୍ରକାଶିତ 22:14, ଜୀବନ ବୃକ୍ଷର ଅଧିକାରୀ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ନଗରୀ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆପଣ ବସ୍ତ୍ର ଧୌତ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଧନ୍ୟ। ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ନଗରୀ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ବସ୍ତ୍ର ଧୌତ କରିବା, ଆମ ଜୀବନ ପରିଷ୍କାର କରିବା। ତେଣୁ ଜିରିମିୟା ପୁସ୍ତକ 4:14 ପଦ ଲେଖାଯାଏ, ହେ ଜେରୁସାଲେମ, ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଦୁଷ୍ଟତାରୁ ଆପଣା ହୃଦୟ ଧୁଅ, ତୁମ ମନ୍ଦ କଳ୍ପନା କେତେ କାଳ ତୁମ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରିବ। ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମନ୍ଦ କଳ୍ପନା ଅଛି, କେବଳ ଆମ ହୃଦୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଧୁଆଯିବ, ଆମ ବସ୍ତ୍ର ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଧୁଆଯିବ, ଆମେ ପବିତ୍ରକୃତ ହେବା, ପ୍ରସ୍ତୁତିମୟ ଜୀବନ। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅ ତୁମେ ଆପଣ ପରମେଶ୍ୱର ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସଞ୍ଚିତ ଧନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ରାଜକୀୟ ଯାଜକ ବର୍ଗ, ପବିତ୍ର ଜାତି, ମନୋନୀତ ବଂଶ କରିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ଜୀବନ କାଟିବାକୁ ସେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଲେଖାଯାଏ ଲୁକ ପୁସ୍ତକ 12:35 ପଦ, ତୁମର କଟି ବନ୍ଧା ଥାଉ ଓ ପ୍ରଦୀପ ଜଳୁଥାଉ। ହାଲେଲୁୟା। ତୁମର କଟି ବନ୍ଧା ଥାଉ ଓ ପ୍ରଦୀପ ଜଳୁଥାଉ। ଯେତେବେଳେ ମାର୍ଥିନ ସମାଚାର ଦେଖିବା ତାର 25 ଅଧ୍ୟାୟ 1-13 ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ସେ ବିଷୟଟି ଅନେକ ସମୟରେ ପଠନ କରିଛୁ। ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ 10 ଜଣ କନ୍ୟାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ। 5 ଜଣ ନିର୍ବୁଦ୍ଧି କନ୍ୟା ଥିଲେ ଓ 5 ଜଣ ସୁବୁଦ୍ଧି କନ୍ୟା ଥିଲେ। ସୁବୁଦ୍ଧି କନ୍ୟା ମାନେ ମଧ୍ୟ ବରଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ନିର୍ବୁଦ୍ଧି କନ୍ୟା ମାନେ ବରଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ ଦେଖିବା ନିର୍ବୁଦ୍ଧି ଆଉ ସୁବୁଦ୍ଧି କନ୍ୟାଙ୍କ ଜୀବନ ବିଷୟରେ। ସେମାନେ ବରଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବରଙ୍କ ଆସିବାର ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି, ସେଟା ଗୋଟେ ବିଷୟ ଲେଖାଯାଏ, ସେମାନେ ଢୁଳା ଶୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ବିଳମ୍ବର ଅର୍ଥ ଅନୁଗ୍ରହ ସମୟ, ଯାହାକି 2 ପିତର 3:9 ପଦ ଲେଖାଯାଏ। ବିଳମ୍ବ ବୋଲି କେତେ ଭାବନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ବିଷୟରେ ସେପରି ବିଳମ୍ବ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କେହି ଯେମିତି ବିନଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି, ତେବେ ସେ ଦୀର୍ଘଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ଚିରଶ୍ରେଷ୍ଠ ନୁହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟନ୍ତି। ଆଜି ଫେରିବେ ପରା, ଆଜି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବେ ପରା। ଆଜି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ, ଓଡ଼ିଶାରେ, ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଲକଡାଉନ୍ ହେଇଛି। ଆଜି ଆମକୁ ଘରେ ରହିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। ଏହି ସମୟରେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରିବା, ପ୍ରଭୁର ଜୀବନ କାଟିବା ଦରକାର। ତେବେ ଦେଖାଯାଏ, ଏଇଟା ଲେଖାଯାଏ 5 ଜଣ ସୁବୁଦ୍ଧି କନ୍ୟା ଆଉ 5 ଜଣ ନିର୍ବୁଦ୍ଧି କନ୍ୟା। ଯେତେବେଳେ ବର ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କୋଳାହଳ ହେଲା। ଆଉ ସେ ସମୟରେ ଆପଣ ପ୍ରଦୀପ ସଜାଡ଼ୁଛନ୍ତି।
ତେଣୁ ସେମାନେ ପ୍ରଦୀପ ସଜାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ସୁବୁଦ୍ଧି କନ୍ୟାମାନେ ପ୍ରଦୀପ ଜଳାଉଛନ୍ତି, ନିର୍ବୁଦ୍ଧି କନ୍ୟାମାନଙ୍କ ପ୍ରଦୀପ ଲିଭି ଯାଉଛି। ସେ ସମୟରେ ନିବୃତ୍ତି କନ୍ୟାମାନେ ସୁବୁଦ୍ଧି କନ୍ୟାମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମ ତେଲରୁ ଆମକୁ ଟିକେ ଦିଅ, ଆମ ଦୀପ ସବୁ ଲିଭି ଯାଉଛି। ସୁବୁଦ୍ଧି କନ୍ୟାମାନେ ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର କରୁଛନ୍ତି, ତୁମ ଆମ ପାଇଁ ତ ଅଣ୍ଟିବ ନାହିଁ, ବରଂ ଦୋକାନୀମାନଙ୍କୁ ଯାଇ ଆପଣ କିଣି ଆଣ। ସେମାନେ କିଣି ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ବର ଆସିଲେ। ମାଥି 25 ତାର 10 ପଦ ଲେଖାଯାଏ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ ସେମାନେ ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ଆଉ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରାଗଲା। ହାଲେଲୁୟା। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ ସେମାନେ ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ଆଉ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରାଗଲା। ତେବେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏକ ଆହ୍ୱାନ। ସମୟ ଚାଲିଗଲା ପରେ ସମୟ ଆସେ ନା, ସୁଯୋଗ ଚାଲିଗଲା ସୁଯୋଗ ଆସେ ନା, ଆଶୀର୍ବାଦ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆସେ ନା, ଅନୁଗ୍ରହ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଅନୁଗ୍ରହ ଆସେ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ ସେମାନେ ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ବରଙ୍କ ସହିତ ଆନନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି, ଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଅବଶ୍ୟ ସମୟରେ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ହେବା ପରେ ଅବଶ୍ୟ କନ୍ୟାମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ପାଇଁ ଦ୍ୱାର ଫିଟାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଜାଣେ ନାହିଁ, ଅତଏବ ଜାଗ୍ରତ ହବ, କାରଣ ସେଇ ଦିନ କି ସେ ଦଣ୍ଡ ଜାଣ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅତି ସନ୍ନିକଟରେ। ତେବେ ଆମକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେବା ଦରକାର। ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ ସେ କେବେ ଭୟ କରେ ନା, ମୃତ୍ୟୁକୁ ଭୟ କରେ ନା, କି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନକୁ ଭୟ କରେ ନା। ଯେ ଅପ୍ରସ୍ତୁତ ଥାଏ, ଅଜାଗ୍ରତ ଥାଏ, ସେ ହିଁ ଭୟ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଲେଖାଯାଏ ମାଥି ପୁସ୍ତକ ତାର 24 ଅଧ୍ୟାୟର 84 ପଦ, ଏଣୁ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥାଅ, କାରଣ କେଉଁ ଦଣ୍ଡରେ ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଆସିବେ ତାହା ତୁମେ ଜାଣ ନାହିଁ, କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆସିବେ ତାହା ତୁମେ ଜାଣ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ସଦାପ୍ରଭୁରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ନିତାନ୍ତ ପ୍ରয়োଜନ ରହିଛି, ଜାଗ୍ରତ ହେବା ପ୍ରয়োଜନ ରହିଛି। ତେବେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜୀବନରେ ଏ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅନେକ ତଥ୍ୟ ରହିଛି। ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ରହିଛି। ଲେଖାଯାଏ, ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଜାଗି ରହି ପ୍ରସ୍ତୁତ, ବିଶ୍ୱାସରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ପାଇଁ, ସତ୍ୟତାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ପାଇଁ ଲେଖାଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମେ ଏଇଟା ଦେଖୁଅଛୁ। ଲୁକଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ଯେତେବେଳେ 2 ଅଧ୍ୟାୟ ପଢ଼ିବା 25 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଆଉ ଦେଖ, ଜେରୁସାଲେମରେ ସିମୋନ ନାମକ ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ଓ ଭକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ସେ ଇସ୍ରାଏଲର ସାନ୍ତ୍ୱନା ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ, ପୁଣି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତାହାଙ୍କଠାରେ ଅଧିଷ୍ଠାନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଭିଷିକ୍ତଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନ ପାଇଲେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେବ ନାହିଁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରତ୍ୟାଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଜେରୁସାଲେମ ମନ୍ଦିରକୁ ନିଆଯାଉଛନ୍ତି, ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ସିମୋନ ଯିଏକି ଅପେକ୍ଷା ଥିଲେ, ଏଇଟା ଲେଖାଯାଏ 30 ପଦରେ, କାରଣ ମୋହର ନେତ୍ର ତୁମର ପରିତ୍ରାଣ ଦେଖୁଅଛି, ଯାହା ତୁମ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଅଛ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଏବେ ତୁମେ ଆପଣ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ନିଜ ଦାସକୁ ଶାନ୍ତିରେ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବା ଦିଅନ୍ତୁ। ହାଲେଲୁୟା। ସିମୋନ ପ୍ରସ୍ତୁତିମୟ ଜୀବନ କାଟିଥିଲେ, ଆଉ ମୋହର ନେତ୍ର ତୁମ ପରିତ୍ରାଣ ଦେଖିଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ ସେ ଜୀବନ ଯାଉଛି, ଆଉ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତିମୟ ଜୀବନ କାଟିବା କଥା ଦେଖୁଛୁ। ଆମେ ଦେଖିବା ସେ 2 ଅଧ୍ୟାୟର ଲୁକ ତାର 36 ପଦ ଲେଖା, ଆଉ ହାନା ନାମରେ ଜଣେ ଭାବବନ୍ଦୀ ଥିଲେ, ଯିଏକି ଆଶେର ବଂଶଜ ଫିନେଲ କନ୍ୟା। ତାଙ୍କ ଅନେକ ବୟସ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେ କୁମାରୀ ଅବସ୍ଥା ପରେ 7 ବର୍ଷ ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ବାସ କରିଥିଲେ ଓ 84 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଧବା ରହିଥିଲେ। ସେ ମନ୍ଦିର ପରିତ୍ୟାଗ ନକରି ଉପବାସ ଓ ନିବେଦନ ସହ ଦିବରାତ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ସେହି ଦଣ୍ଡରେ ସେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ତୁତିଗାନ କରୁ କରୁ ଜେରୁସାଲେମର ମୁକ୍ତି ଅପେକ୍ଷା ଥିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେ ଜେରୁସାଲେମ ମୁକ୍ତିର ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତିମୟ ଜୀବନ କାଟୁଥିଲେ ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ। ଏଇଟା ଦେଖୁଛୁ ସିମୋନ, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ହାନା ଭାବବନ୍ଦୀଙ୍କ ଜୀବନ କଥା। ଆଜି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ରହିଛି। କାହାକୁ କେତେବେଳେ କରାହବ ଜାଣୁନା, କେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଗମନ ଜାଣୁନା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି, ଆମକୁ ସେ ବାର୍ତ୍ତା ଦିଅନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ମୋର ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ସନ୍ଦେଶକୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ଗ୍ରହଣ କରିବା, ପ୍ରାର୍ଥନାର ଜୀବନ କାଟିବା, ସହଭାଗିତାର ଜୀବନ କାଟିବା, ଶାସ୍ତ୍ରୋକ୍ତରେ ଜୀବନ କାଟିବା। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର, ଆମକୁ ତୁମ ରାଜ୍ୟ ଗୃହୀତ ହେବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ରହିଛି। ଜନ୍ 14 ପର୍ବର 1 ପଦ ଲେଖାଏ, ତୁମମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ କି ଭୟଗ୍ରସ୍ତ ନ ହୋ, ମୋ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ପିତାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କର। ମୋ ପିତାଙ୍କର ଅନେକ ବାସସ୍ଥାନ ଅଛି, ମୁଁ ଯାଉଛି ସ୍ଥାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଆସି ମୁଁ ନେଇଯିବି। ମୁଁ ଯେଉଁଠାରେ ଥିବି ତୁମେ ସେଇଟା ଥିବ। ହାଲେଲୁୟା। ଯୀଶୁ କହିଲେ, ମୁଁ ଯେଉଁଠାରେ ଥିବି ତୁମେ ସେଇଟା ଥିବ। ତୁମ ହୃଦୟ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ କି ଭୟଗ୍ରସ୍ତ ନ। ଯଦି ବିଶ୍ୱାସୀ ପ୍ରସ୍ତୁତିମୟ ଜୀବନ କାଟୁଛି, ଜାଗ୍ରତମୟ ଜୀବନ କାଟୁଛି, ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ସେଇ ଜୀବନକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ରହିଛି,
हे इस्राएल आमे तुम ए रूप करबा आमे तुम ए रूप करबा तुम आपण परमेश्वर साक्षात करबा को प्रस्तुत विश्वास जे आमे माने आज आमे निश्चय को देखिबा आज जदि प्रभु का आगमन हो जाए मु जने प्रकृत रे प्रस्तुतिकारी विश्वास अटे कि मु तांको राज्य रे तांको स्थान रे स्वर्ग राज्य रे गृहीत हो पारिबी आज जदि मो जीवन चली जाए मु स्वर्ग राज्य प्राप्त हो पारिबी कि जदि ता नुहे ताले ख्रीष्ट केंद्रिक जीवन वृथा मात्र तेणु आज प्रभु के एक संदेश अछि प्रभु के एक आह्वान रही प्रभु के एक वार्ता रही बी रेडी प्रस्तुत हो जागृत हो प्रार्थना रे प्रस्तुत हेबा पाए प्रभु को वाक्य माध्यम प्रस्तुत हेबा पाए सहभागिता प्रस्तुत हेबा पाए समर्पण प्रस्तुत हेबा पाए निज को अनुध्यान करबा मु जणे प्रकृत रे ख्रीष्टीय जीवन रे प्रस्तुति पाइछि कि मोर आत्मिक जीवन प्रस्तुत हो पारि कि मो परिवार आदि सजाड़ित हो पारि कि से दिन हिजकंग जिते वार्ता गला से सांगे सांगे निज को समीक्षा कले आ समर्पित हेले लोक को ठारिले प्रभु ता लोक को देखिले प्रार्थना सुनिले ता प्रस्तुति मन जीवन दे आशीर्वाद कले आ तांको पाए से कोन कले दीर्घाय कले हालेलुया आज मध्य प्रभु मते पुणी आपण को अपेक्षा करूछंती जदि आमे प्रस्तुतिमय जीवन ए दिन मान काटुछु अति उत्तम विषय अटे ताहा जीवन शेष पर्यंत तांको आगमन पर्यंत प्रस्तुति जीवन काटिबा नितांत प्रयोजन रही कारण आमे देखुछु लुक पुस्तक 21 अध्याय 34-36 पद लिखा जाए आमने प्रार्थना रे प्रस्तुत रहबा मनुष्य पुत्र को सामने ठिया हवा पाहेले समर्थ हवा पाहेले आमे विश्वास स्थिर रहबा निजको सुधारित करबा ताले निश्चित रूपे आमने ख्रीष्ट केंद्रिक जीवन सार्थक हेबो जदि आमे आज देखिबा सांसारिक मोहमाया जगत रे व्यस्त बहुल जीवन रे आमे बास करछु आज यदि कहा जाए अनेक समय जहाँ को भी पचरा जाए गोटे कोटिपति गोटे कंपनी जीएम कि कलेक्टर कि बड़ मंत्री पचरा जाओ जड़े स्वीपर को पचार जड़े पीएन को भी पचार मोर समय ना आज आम पचरा जाए बाइबल पढ़ा समय ना प्रार्थना करने समय ना गिरजा जावाक समय ना प्रस्तुत होगा समय ना किंतु यही समय प्रभु आपण को मत प्रेम करछंती आम जो घरे अच्छु आम समय दिया सुजोग दिया आम निज हृदय को प्रस्तुत करने निज परिवार को प्रस्तुत करने निज जीवन को प्रस्तुत करने यदि आम प्रकृत प्रस्तुत होइछु ताले स्वर्ग राज्य निश्चित रूपे पाइबा आम आत्मिक जीवन प्रस्तुति आमको शारीरिक जीवन प्रस्तुति आनीदेव पवित्र आत्मा दे प्रभु अभिषेक करी मुद्रांकित करू करू आम नाम को जीवन पुस्तक रे लिखित करे प्रभु प्रत्येक को परिवार को मंडल को आशीर्वाद करतु आसंतु प्रार्थना करबा दयालु स्वर्गवास पिता तुम पवित्र आत्मा दे हमको अभिषेक कर मुद्रांकित कर जेमन तमे तुम पाई साक्षी हेबा हे प्रभु तुम्हें प्रस्तुत में जीवन काटिबा को सहाय्य कर अनंत जीवन अधिकारी करा आमान को मध्य दोष दुर्बलता को प्रभु आम को आत्मसमीक्षा करी तुम पात्र थोइबा को सहाय्य कर आउ थे निज को आशीर्वाद कर ए प्रत्येक वाक्य प्रत्येक जीवन कार्यकारी करा पुणी प्रत्येक तुम्हें आशीर्वाद कर जेमन तो प्रभु आम तुम राज्य गृहित हो पार हालेलुया प्रभु तुम आज्ञा पालन करवा आ तुम सानिध्य जीवन काटिबा आशीर्वाद कर प्रार्थना करी मंडली को परिवार को सेवा को जीवन को दे आम देश को दे ए करुण भाई आतंक आम प्रत्येक उद्धार करू तुम सेवार बंचवा दे प्रार्थना करी यीशु नाम मागुअछु आमेन एतले प्रभु श्रीकृष्ण अनुग्रह पिताश्वर प्रेम पवित्रात्मा सहभागिता आशीर्वाद मंगलदान उभय प्रत्येक प्रति मंडल प्रति पृथ्वी जाति ख्रीष्ट विश्वासी भाई बहन समस्त प्रति पृथ्वीवासी प्रति स्वर्गीय शांति सांत्वना सुरक्षा आशीर्वाद मंगलदान नियंत्रण करी गौरवान्वित हंतु आमेन।